नाटे भक्त बेला भक्त भक्त हाँ BHA डेट बयस बस फ्रंट कौन असुविधा हो बैक पेन है जरा कंटा पेन हो ये मसल 6 मास है कितने मास है ना ये मसल 4 मास 4 मास ही होना फूड अच्छा मो तो पूरा पूरा क्या है ना गुली जा टेको शाखा टेको ఇప్పుడు गुली जा ऐसा कुछ पेन नहीं सर ये जगह है ठीक इतने टाइट अच्छी पूरा बैक पड़ी है ना सर मुझे क्रिकेट तो बॉलिंग वाला समय पे गोटे मैच रे सेंती पेन ला तपे सेंती पेन टा रहिला तपे बॉलिंग वाला मैंने कौन जो लैंड वाला लोग ने देखो हां तब एंड लैंड है ना बॉडी से लोअर बॉडी एंड थोड़ा सा हां से समय सी टाइम रे जर्क लगला हां बिल्कुल ଆଉ କେତେବେଳେ ପେନ୍ ହୁଏ ଅଧିକା पेन କିଛି ନର୍ମାଲି କିଛି ୱାର୍କ କଲେ କଲେ ସମୟରେ पेन ହୁଏ ତା ପ୍ଲସ୍ बॉलिंग तक ମୁଁ କରିବି ଆଗକୁ ନଇଲେ ପେନ୍ ହୁଏ ହଁ ଲଇଲେ पेन ଆଉ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫାଇଭ୍ ମାରିନ ଜମା ହଁ ଏମିତି ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିକି କ୍ୟା ଧରା ପଡିଲା ସେନ୍ଦରଲେ पेन ଆଉ କ'ଣ କଲେ ପେନ୍ ହେବ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେଲେ କି ଚାଲିଲେ बोले स्पीड मार ले जैसे जोर नॉर्मल रनिंग न करी यदि स्पीड दाइले पेन स्पीड मार ले पेन ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛ ସାର୍ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ନା ଏକ୍ସେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ନା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁଣି ଖେଳିପାରିବେ ଦିନ ଆପଣ मोर को बोलिए मोर को बोलिए this more कतटा दिन relax sit here more relax wait a second पिटेसी हाथ पछ कर ढीला मुंडा ढीला बॉडी रिलैक्स लंबा निश्वास